الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
उन्होंने फादर इन ला जड़े वफात पा गए ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने रहायशगाह सईद चक्की वाले के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। मोहतरम मुकर्रम सामीन किराम, गुज़श्ता चंद दिनों से तकवा के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। अल्लाह फरमा रहे हैं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। दूसरी जगह पे फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का। इंसान की कुछ पाकीज़गियाँ, कुछ सफाइयाँ ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती हैं और इंसान उनसे अपनी खूबसूरती हासिल करता है। जितना ज़्यादा वो साफ़ हो के बेहतरीन हो के रहता है, उतना ज़्यादा वो अपनी खूबसूरती को अयां करता है। लेकिन एक खूबसूरती है हमारे दिल की, और उसके बारे में ही अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। जिस आदमी ने अपना तज़किया कर लिया, ख़ुद को पाक कर लिया, वो कामयाब हो गया। कामयाबी इस चीज़ का नाम है कि इंसान, अल्लाह कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जो शख्स फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द